Hello friends, this is Naseem Ahmed. Welcome back to ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে ক্লাছ 10 ৰ ম্যাথছৰ চেপ্টাৰ ওয়াইজ এক্সপ্লেনেশ্যন প্লাস সকলোবোৰ এক্সাৰসাইজৰ সলিউশন আমি স্টাৰ্ট কৰিছো আৰু দুটা মাধ্যমতে কৰিছো ইংৰাজী মাধ্যম আৰু অসমীয়া মাধ্যম দুটা মাধ্যমতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি সমান্তৰ প্ৰগতি আৰু ইংৰাজীত arithmetic progression বুলি কয় এইটো চ্যাপ্টাৰৰ আমি বেসিক কনসেপ্ট খিনি আমি অলৰেডি এক্সপ্লেইন আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু এক্সাৰসাইজ 5.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ সকলোবোৰ সাব নম্বৰ আমি অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত আমি সলভ কৰিছো so in my last class the basic concept of arithmetic progression we have discussed and we have solved from the exercise 5.1 question number 1 all the sub number we have solved in my last class so today second class of the chapter 5 that is arithmetic progression and we are doing exercise 5.1 and today we will do question number 2 3 and 4 so ami last class ot ami অনুহলনি 5.1 or question number 1 sub number 1 2 3 4 ami already solve korisu আজি আমি question number 2 3 4 কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম so question number 2 to start কৰি দিও so last class ot আমি যিখিনি basic concept খিনি যিখিনি আমি explain কৰিছো so যিখিনি আমি discuss কৰিছো সেইখিনি নিশ্চয় সকলোৱে নোট কৰি লৈছে তাৰ পিছত এটা question number 2 to we first অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট খিনিৰ কাৰণে question 2 বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত next I will try to explain the question number 2 for the English medium students so question number 2 to অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট খিনিৰ বাবে যদি প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ প্ৰথম পদ a আৰু সাধাৰণ অন্তৰ d তলত দিয়া ধৰণৰ তেন্তে প্ৰতিটো এপি ৰে প্ৰথম চাৰিটা পদ লিখা কি কৈছে ইয়াত প্ৰথম পদ এইটো দিয়া আছে আমি প্ৰথম পদ a আমি লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি আমি এক্সপ্লেইন কৰিছো a মানে হল প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো d বুলি লিখা হয় সো ইয়াতে কি কৈছে যে প্ৰথম পদটো দিয়া আছে সাব নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সাব নম্বৰ 1 কি দিয়া আছে a দিয়া আছে কিমান 10 আৰু কি দিয়া আছে d দিয়া আছে 10 so আমি উলাব লাগে কি প্ৰথম চাৰিটা পদ হলি কি হ'ব আমাৰ a1 a2 a3 a4 so মই the last class ত ফৰ্মুলা খিনি দিছো কেনেকে a1 ওলাম কেনেকে a2 a3 a4 এনেকুৱা ফৰ্মুলাটো মই অলৰেডি আমি এক্সপ্লেইন কৰিছো so আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিম মই so first for the English medium student so for the question number 2 write first four terms of the AP when the first term a and common difference d are given so here in this question number 2 first term we already explained in the last class that a is the first term and d is the common difference so in this question a first term is given and the common difference d is also given so we have to find the first four terms and the first four terms are what a1 a2 a3 a4 so I have already given the formula also in my last class but today also I will repeat it আকৌ এবাৰ মই repeat কৰি দিও a1 a2 a3 a4 a5 a6 এনেকৈ আমি ওলাম a1 মানে কি কৈছিলো মই a যদি তোমালোকে লাষ্ট ক্লাছটো যদি এটেন্ড কৰিছা তেতিয়া হলে নিশ্চয় বুজি পাবা a2 মানে কি হ'ব a + d a3 মানে কি হ'ব a + 2d হ'ব আৰু কেনেকৈ আমি ফৰ্মুলাটো পাইছিলো মই ধুনীয়াকৈ মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো সো তোমালোকে এবাৰ চাই লবা a + 4 - 1 কি হ'ব 3d জাস্ট তোমালোকে এটা কথা শৰ্টকাটলি সহজভাৱে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা just a4 থাকিলে কি হ'ব a + 4 - 1 3d 3 থাকিলে কি হ'ব 3 - 1 2d a2 মানে দ্বিতীয় পদ that is the second term মানে কি কৰিম আমি দ্বিতীয় পদৰ কাৰণে এই 2 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিম that is 1d so ইয়াত actually কি হয় ইয়াত 1 - 1 0d so 0d মানে 0 এই কাৰণ ইয়াত d টো লিখিব নালাগে so এনেকুৱা a5 a6 a7 সকলোবোৰ আমি পাই যাম a4 কি হ'ব a5 কি হ'ব a + 4d a6 a + 6 - 1 কি হ'ব 5d so এনেকৈ আমি পাই যাম so a1 is I have already explained in my last class a1 equal to a is the first term
So a2 equal to a plus d. I have already explained how we will get the a2 equal to a plus d, a3 equal to a plus 2d. So in my last class I have already explained. Please check it again. So a4 equal to a plus 2d. Actually what? Suppose a1 d is also here, but plus d. Here the first term 1 minus 1 is formula is here. 1 minus 1 it is 0d. So 0d is 0. So no need to write down d here. So here 2 minus 1 1d. So 1d 1 no need to write. So it is only d we have to write here. So a3 equal to what? A plus 2d. How we will get 2d? This 3. 3 minus 1 2d. So 2d we have to write here. So a plus 3d. How we got this 3? 4 minus 1 3. So 3d. So like this way you can find a5, a6, a7, a10 infinitely you can find it. So here in this question we have to find the first four term. A2 question আমি কি উলিয়াব লাগে প্রথম চাৰিটা পদ উলিয়াব লাগে। So কেনেকৈ উলিয়াম আমি সলিউশন টু কেনেকৈ উলিয়াম আমি দিয়া আছে। এটো নালাগে, এটো তোমালোকে লিখি লৈ দিব পাৰা। মুছি দিছো। So ইয়াত মই লিখিম দিয়া আছে বুলি লিখিব পাৰিম। দিয়া আছে বুলি লিখো। দিয়া আছে। And English medium student, you have to write here given. So here you have to write given. A given to Ohio medium student can likhiba, etu English medium student can likhibo. So English medium student you should write here given. Ohio medium can likhibo dia ase. So ki dia ase amar a equal to ki dia ase 10. Aru ki dia ase? Aru b equal to ki dia ase 10 dia ase. So English medium student you should write down here given a equal to 10. Aru English medium student you have to write here and b equal to 10. So here we have to find a1, a2, a3, a4. How we will find it? By using the formula only we can get a1. What is the formula of a1? A1 is a. So a is how much given? It's 10. It's 10. So a2 equal to what? A plus d. So a how much? 10. D how much? 10. Just we have to put the value of a and d here. Here আমি কি কৰিম a2 মানে আমাৰ ফৰ্মুলাটো অলৰেডি দিয়া আছে a plus d. So a এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 10 10 লিখিম এর ঠাইত আৰু d এর ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 10 so 10 লিখিম আমি d এর ঠাইত. So 10 plus 10 how much কিমান হ'ব 10 plus 10 20 পালো আমি. তাৰ পিছত আহিব আমাৰ a3 কি হ'ব a3 হ'ব আমাৰ a plus 2d. So a কিমান আছে আমাৰ 10 2 into d কিমান আছে 10 a plus 2d তাৰ মানে কি আছে a plus 2d মানে 2 into d. So in place of a we have to put 10 plus 2 into in place of d it is given here d equal to 10. So in place of d we have to put 10. So ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 10 plus 2 10 are 20 20 plus 10 it is how much 30. So ইয়াত কি পালো আমি 10 plus 2 10 are 20 10 plus 20 কি পালো আমি 30 আৰু এটা লাগে আমাক কি লাগে a4. So a4 how we will find what is the formula of a4? The formula of a4 is a4 formula to ki asile a plus 3d. So a kiman dia ase value, what is the value of a here 10 plus 3 into what is the value of this here 10. So d value amar kiman dia ase 10 er value 10 just put koribo lage just bohuabo lage. So 10 plus 3 10 is 30 10 plus 30 hol amar 40 hol. So pai gelo ami কি উলিয়াব লাগে প্ৰথম চাৰিটা পদ কি a1 a2 a3 a4 a1 কি পালো 10 a2 20 a3 30 a4 কি পালো আমি 40 পালো. সো আমি ইয়াত কি লিখিম এতিয়া এতেকে প্ৰথম চাৰিটা না তিনটা প্ৰথম চাৰিটা পদ হল কি লিখিম এতেকে প্ৰথম চাৰিটা পদ হল কি পালো আমি 10 a1 10 a2 কিমান পালো আমি 20 a3 কিমান পালো আমি 30 কমা a4 কিমান পালো আমি 40. So English medium student you should write here therefore the first four terms are first term we got how much 10 so 10 we have to write. Second term that is a2 how much we got 20 so 20 we have to write comma. A3 how much we got 30 so 30 we have to write here. So A4 how much we got 40 so 40 we have to write here. So this is the answer. I hope you understood. So etu answer palu ami সকলোৱে সাকি বুজি পাইছা. So please লিখি লোৱা, please write down all of you.
So next আমি কি কৰিম sub number 2 কৰিম next we will do the sub number 2 so I think in this question number 2 we'll do all question number 3 also we can do all but question number 4 here 15 sub numbers are here 15 so question number 2 আমি গটেখিনি কৰিবলে try কৰিম question number 3 গটেখিনি কৰিবলে try কৰিম কিন্তু question number 4 15 টো sub number আছে so ইয়াত মই কেইটামান কৰি দিম so just বুজাই দিম বাকিবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিবা তাৰ পিছত নিজে কৰাৰ পিছত answer টো তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ লাষ্ট ফালে দিয়া থাকে আৰু যদি তোমালোক কিবা প্ৰবলেম পোৱা তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত কোৱেশ্চন সুধিবা আৰু কোৱেশ্চনটো লিখি দিবা question number 2 লিখি দিলে হ'ব next classত মই বুজাই দিম so question number 2 all I will try to do today question number 3 also I will try to do all and question number 4 in question number 4 15 sub numbers are here so it is not possible for me to finish all the 15 sub number from question number 4 but I will explain question number 4 and some sub numbers I will do here and others you have to take homework you have to do at home and if you will feel any difficulty so you can ask me in the comment box so next class I will discuss so etia question number sub number 2 koran লিখিছে সাগে হলে the sub number 2 কি দিয়া আছে আমাৰ a কিমান দিয়া আছে sub number 2 a দিয়া আছে আমাৰ -2 d কিমান দিয়া আছে 0 দিয়া আছে so just আমি চেঞ্জ কৰি দিম দিয়া আছে a equal to কি লিখি -2 d কিমান আছে দিয়া আছে 0 so english medium student you should write down here given a equal to how much given -2 so -2 you have to write and d equal to 0 you have to write the formula is here also same a1 equal to a কিমান দিয়া আছে আমাৰ -2 so আমি ইয়াত কি লিখি -2 so ইয়াত আমাৰ চেঞ্জ হ'ব ইটো মই মুছি দিছো so statement কিনো একি হ'ব so মুছি নিদিও so ইটো কি হ'ব আমাৰ -2 পালো a কিমান দিয়া আছে -2 plus d কিমান আছে 0 -2 plus 0 obviously -2 হ'ব so a কিমান আছে আমাৰ -2 so a is given -2 so in place of a we have to put -2 plus is plus again plus is so plus we have to write in here so 2d means 2 into d so 2d মানে কি 2 into d so 2 into d মানে কিমান আছে আমাৰ 0 so 0 so কি হ'ব ইটো আমাৰ -2 plus 2 into 0 0 so -2 plus 0 it is -2 ইটো -2 হ'ব তাৰ পিছত কি আছে a plus 3d so a কিমান আছে আমাৰ -2 so -2 so in place of it the formula of a4 is what a plus 3d so in place of a is given -2 so in place of a we have to put -2 and 3d means 3 into d so plus is here so plus we have to write plus ase so আমি ইয়াত plus লিখিব লাগিব so 3 into d d is how much is given here d is 0 so 0 in place of d we have to put 0 so d 0 দিয়া আছে so d এর ঠাইত আমি কি লিখিম 0 লিখিম so এতিয়া আমি কি হবে এতিয়া आंसर টু -2 plus 3 into 0 কি হবে 0 হবে -2 plus 0 -2 so we got it so আমি পালু a1 a2 a3 a4 so a1 কি পালু -2 a2 কি পালু আমি -2 a3 কি পালু -2 আৰু আমাৰ a4 কি পালু আমি -2 পালু so প্ৰথম চাৰিটা পদ হল কি লিখিম আমি প্ৰথম চাৰিটা পদ হল -2 -2 so গটেখিনি আমি -2 পালু so -2 লিখিম আমি and English medium student you have to write therefore the first four terms are what first term we got that is a1 how much -2 so -2 we have to write and the second term a2 how much we got -2 so you have to write here -2 and a3 how much we got -2 so you have to write down here also -2 and a4 how much we got a4 we got -2 so you have to put here also -2 so this is the answer so iman hos so তোমালোকে সাকে বুজি পাইছা please note down so it is sub number 3 to কি আছে আমাৰ a equal to 4 আৰু d equal to আছে আমাৰ -3 so just formula to মই এইটো ৰাখিম so number খিনি just মই ক্লিন কৰি দিছো a আৰু d টো so এইটো কি আছে আমাৰ so এতিয়া আমি sorry এইটো ইয়াৰ আগৰটো number 2 আছিল so মই number 2 লিখিব পাহৰিছো এতিয়া number 3 sub number 3 so sub number 3 to ইটো মই ক্লিন কৰি দিছো so ইটো মই ক্লিন কৰি দিছো so কি আছে আমাৰ a equal to কিমান sub number 4 আছে a equal to 4 আৰু d equal to কিমান আছে আমাৰ -3 আছে
So d equal to আমাৰ আছে -3 so আমি এতিয়া কি কৰিম given a equal to কি লিখিম আমি 4 d equal to কি লিখিম আমি -3 so in sum number 3 a is given how much 4 and d is given is -3 so given in solution given we have to write a equal to 4 and d equal to -3 so a1 is a so a 4 obviously 4 we have to write here so a1 equal to a hoy formula पर আমি already পাই গৈছো so a ঠাই আমি কি লিখিম 4 লিখিম তাৰ পাছত a2 equal to a plus d হয় a কিমান ভ্যালু দিয়া আছে 4 so a আমি কি লিখিম 4 লিখিম plus d how much d is given how much -3 so in place of the -3 so minus থকা কাৰণে আমি -3 টো আমি প্ৰথম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম so because minus is here so minus we have to write minus term we have to write within the first bracket so that's why I used here first bracket এই কাৰণে মই ইয়াত first bracket টো ইউজ কৰিছো minus থকা কাৰণে so 4 plus into minus -3 4 3 কিমান 1 পালো আমি এতিয়া আমাৰ কি হ'ব a কিমান দিয়া আছে 4 লিখিম plus 2 into এই bracket মানে into ইয়াতে আকৌ into লিখিম নিলিখিলে হয় তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু নিলিখিলে হয় always will remember it and always will remember it this bracket means into so you can use here into multiply symbol or if you will not use the multiply symbol that is also correct so bracket লিখিবলে d equal to কিমান দিয়া আছে -3 কিয় আমি bracket দিছো কাৰণ minus থাকা কাৰণে why we used here bracket because minus is here so কি লিখিম আমি 4 plus into minus 2 3 is 6 so 4 minus 6 কি হ'ব আমাৰ -2 হ'ব so 4 - 6 সদায় sin টো ডাঙৰ sin হয় 4 ডাঙৰে sin 6 ডাঙৰ so 6 ৰ sin কি আছে minus and ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো আমি বিয়োগ কৰিম 6 - 4 2 always the sign will be the greater number sign so here 6 is greater than 4 so what is the sign of 6 minus so minus we have to write here and we have to subtract from greater number to smaller number 6 - 4 it is 2 so again a equal to a4 lam ami a equal to kiman ase 4 plus 3 into d kiman ase amar -3 so -3 likhim ami so 4 plus into minus hoda ami multiply korim we have to multiply plus into minus 3 3 are naniya to ami multiply korisu plus into minus ekarone -6 hoise plus into minus ekarone 3 hoise so 4 - 9 kiman pam ami sin 2 minus hobo karon 9 dangor so sin will be the minus because why 9 is greater than 4 so 9 - 4 is 5 -5 so ami palu prothom sarita por a1 ki palu ami 4 comma a2 ki palu ami 1 comma a3 ki palu ami -2 so -2 comma a4 ki palu ami -5 so -5 ami likhim ya so here we got a1 a2 a3 a4 therefore the first 4 terms are a1 how much we got 4 so 4 we have to write a2 how much we got 1 so 1 we have to write so next a3 how much we got -2 so -2 we have to write here next a4 how much we got -5 so -5 we have to write here so this is the answer so I hope all of you understood সকলোৱে বুজি পাইছে সাগে 4 1 -2 -5 4 1 -2 -5 so hokole buji paisa sage sub number 3 to sub number 4 and sub number 5 ase question number 2 so please write down hokole likhi loa etia ami sub number 3 to koram so moi just etu sub number 4 to koram sub number 3 to hoi gol sub number 4 koram now we will do sub number 4 so just I will clean the values formulas I will not clean so dia ase ki dia ase sub number 4 question to saba hokole jetia tumaloke jetia class 2 attend koriba tetiale textbook khon aru eta note copy loi pele bohiba tetiale bhalke buji paba so sub number 4 a equal to kiman dia ase mar -1 dia ase और d equal to किमान दिया আছে আমাৰ 1/2 দিয়া আছে so 1/2 টো আমি ইয়াত লিখিম so given দিয়া আছে a equal to -1 ইটো সলিউশন লিখিম ইটো কোৱেশ্চন ইটো লিখিব না লাগে এক্সাম ইটো লিখিব না লাগে এক্সাম you have to start from here in the exam you have to start from the solution only so তোমালোকে এক্সামত অকলে সলিউশনৰ পৰাহে লিখিব লাগিব দিয়া আছে a equal to -1 আৰু d equal to কি দিয়া আছে 1/2 দিয়া আছে given a equal to -1 and d equal to 1/2 so now
a1 equal to a. So what is the value of a is given -1. So -1 you have to write here. So a equal to a কিমান দি আছে -1. So a1 equal to a formula আমি পাই গৈছো and in last class তো মই এক্সপ্লেইন কৰিছো কেনেকৈ a1 a2 a3 a4 উলিয়াব লাগে. So a কিমান দি আছে ইয়াত a -1 লিখিম. d কিমান দি আছে 1/2. So 1/2 লিখিম. So a -1 plus d 1/2 লিখিম. So just we have to put the value. A is how much given here? -1. So in place of a we have to put -1. Plus is here, so plus we have to write. So d equal to how much given? 1/2. So in place of d we have to put 1/2. So আমি ইয়াত কৰিম লসাগু ওলাই লম. Here we will find the LCM. 2 is 2. So shortcut method also we can do. So minus is here. So minus 2 1s are 2 plus 1. So এনেকৈ তোমালোকে শর্টকাট কৰিব পাৰিবা. লসাগু নোলোৱাকে শর্টকাট কৰিব পাৰিবা. সদায় ম্যাথছ টো সদায় শর্টকাট আৰু ইজিকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ এক্সামত তোমালোকে টাইম টো মেনেজ কৰিব লাগিব. So ইয়াত কি লিখিম আমি 2 1s are 2 মাইনাস আছে so minus 2 1s are 2 আৰু প্লাস 1 আছে 1. So ইয়াত কি লিখিম আমি -2 plus 1 2 ডাঙৰ 2 so -1/2 পাম. So next কি আছে আমাৰ a equal to কিমান দি আছে -1 plus d equal to কিমান দি আছে 2 আছে ইয়াত 2 into লিখিম আমি 1/2. So ইয়াত 2 cancel কৰিব পাৰিব আমি. So ইয়াত কি হ'ব আমাৰ -1 plus 1. So -1 plus 1 কি হ'ল আমাৰ 0 হ'ল. So এটি কি লিখিম আমি a4 a কিমান আছে -1 plus 3 into d কিমান আছে 1/2. So ইয়াত কি হ'ব আমাৰ -1 plus a3 to a1 ৰ লগত multiply হ'ব into হ'ব. So this 3 we have to multiply with the numerator. So 3 1s are 3/2. So ইয়াত কি লিখিম আমি ঠিক তেনেকৈ কৰিম আমি 2 minus 2 1s are 2 2 equal 2 plus 3. So ইয়াত কি হ'ল আমাৰ 3 ডাঙৰ 3 sin plus 3 minus 2 1/2 পালো আমি. So আমি a1 কি পালো -1 a2 কি পালো আমি -1/2 a3 কি পালো আমি 0 পালো a4 কি পালো আমি 1/2 পালো. So প্ৰথম চাৰিটা পদ আমি পাই গলো. প্ৰথম পদটো কি হ'ল আমাৰ a1 -1 কমা দ্বিতীয় পদটো a2 কি পালো আমি -1/2 so -1/2 আমি লিখি দিম ইয়াত. So তৃতীয় পদটো a3 কিমান পালো আমি 0 so 0 লিখিম আমি ইয়াত. So চতুৰ্থ পদ that is a4 কিমান পালো আমি 1/2 so 1/2 আমি লিখিম ইয়াত. So therefore the first four terms, so a1 we got -1 a2 we got -1/2 so a3 we got 0 and a4 we got 1/2. So therefore the first four terms are a1 how much -1 so -1 we have to write here. a2 how much same you have to write this one same -1 this -1 -1/2 0 1/2. So double মই নিলিখো ইয়াত তেতিয়া ডাবল লিখিছিলো আসামিস মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট খিনি মিস্টেক নকৰিবা. So double লিখিব নালাগে just তোমালোকে লিখিবা প্ৰথম চাৰিটা পদ হল এটো লিখি দিবা. So English medium student you should write down here therefore the first four terms are -1 -1/2 0 1/2 same one. So next please write down. So now sub number 4 we have done. Now sub number 5 last sub number is left. Last to sub number 2 আছে আমাৰ sub number 5 to আছে. So just মই এইটো number 2 চেঞ্জ কৰি দিম বাকিবোৰ একে থাকিব. প্লিজ কিবা বুজি নাপালে সুধিবা কমেন্ট বক্সত. a equal to কিমান দি আছে আমাৰ -1.25 -1.25 তাৰ পিছত d equal to কিমান দি আছে আমাৰ -0.25 -0.25 -1.25 so ইয়াত দিয়া আছে কি আমাৰ a equal to সলিউশনত আমি ইয়াৰ পৰা লিখিম দিয়া আছে a equal to কি লিখিম -1.25 আৰু d equal to কিমান দিয়া আছে আমাৰ -0.25. So here in the question number 2 sub number 5 given a equal to how much given -1.25 we have to write here and b equal to -0.25. So a1 equal to same formula we have to apply here to find the first four term that is a1 a2 a3 a4 ইয়াতো আমি same formula use কৰিব লাগিব প্ৰথম চাৰিটা পদ উলিয়াবলৈ a1 a2 a3 a4 উলিয়াব লাগিব. So formula তো আমাৰ same হয়. So a1 a কিমান দিয়া আছে same হ'ব এটা -1.25
তাৰপিছত এইটো কিমান দি আছে এত কি লিখিম -1.25 প্লাস আছে প্লাস d ইকুয়াল টু মাইনাস আছে সো আমি এটা লাস্ট প্রবলেমটো লিখিছো মাইনাস থাকিলে আমি কি লিখিম দিও ফার্স্ট ব্র্যাকেটটো ইউজ কৰিম -0.25 so here a equal to how much given so in place of a we have to put -1.25 plus is here so plus we have to write so in place of the we have to write down -0.25 is given here so in place of the we have to put -0.25 so here also we have to use the first bracket because minus is here so -1.25 plus into minus it will multiply koribo lagibo now we have to multiply the signs plus into minus will be the minus so plus into minus ki hobo minus so minus ami likhim here so ki hobo here 0.25 so ami to -1.25 -0.25 দুটা সাইন মাইনাস আছে সো সাইন উইল বি মাইনাস সাইন টু কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হ'ব আৰু নাম্বাৰ পৰা আমি কি কৰিম প্লাস কৰিব লাগিব যেনেকে 1.25 তাৰ পিছত কি আছে এইটো আমাৰ 0.25 কি হ'ব আমাৰ 5 plus 5 10 2 to 5 to 4 5 1 1.50 বা 1.5 লিখিব পাৰো আমি বা 1.50 লিখিম 1.50 so here -1.25 -0.25 both sign are minus so sign will be minus and we have to add the numbers so numbers are 1.25 0.25 so we have to add the numbers 1.25 plus 0.25 so how much we got 1.50 so minus 1.50 so next a plus 2 di ase amar a plus a kiman di ase -1.25 plus 2 into na lage ya likhibo into symbol to nidile hobo karon bracket to dime ame karon minus ase so minus 0.25 so here a minus 1.25 plus 2 into 0 the what is the value of b is here given here so minus 0.25 so here minus 1.25 plus into minus so 2 into 0.25 how much 0.25 into 2 2 5 is 10 0 1 2 0 4 5 0 0.50 so here ki palam 0.50 palam ki palam both sign minus dota sign minus ase so sign will be minus so sign ki hobo mar minus hobo aru eta plus koribo ami direct plus koribo paru 5 5 6 7 1.75 so last eta ase amar -1.75 যদি লিখাটো স্পষ্ট হোৱা নাই তেতিয়া হলে মই কৈ আছো তোমালোকে নোট কৰি যাবা so a plus 3d a কিমান দি আছে -1.25 plus 3 into d কিমান দি আছে -0.25 so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ -1.25 plus into minus so 25 into 3 কি পাম আমি 75 so 0.75 হ'ব ইয়াত so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 5 5 10 0 1 7 8 9 10 0 1 1 1 2 2 point minus over here 2.00 hobo so ami ki palu yat minus 2.00 palu ami so that is -2 likhibo pare tumaloke ba -2.00 boli likhibo pare ekonai so ami ki palu a1 kiman palu -1.25 a2 kiman palu ami -1.50 tar pisot ami a3 kiman palu -1.75 palu tar pisot আমি a4 কিমান পালো -2 পালো -2.00 তো -2 বুলি তোমালোকে লিখিব পাৰা সো হিয়াৰ ইয়া তোমালোকে এটাকে প্ৰথম চাৰিটা পদ হল তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা -1.25 কিটো লিখি দিবা a1 a2 a3 a4 তো জাস্ট তোমালোকে লিখিব লাগিব সো লিখি দিছো মই a1 কি পাম আমি -1.25 তাৰ পিছত a2 কিমান আছে আমাৰ -1.50 তাৰ পিছত -1.75 তাৰ পিছত কি আছে -2.00 বা -2 বুলি লিখিব পাৰা বা -2.0 বুলি দিব পাৰা so english medium student you have to write here the first four terms are -1.25 the value of a1 next -1.50 comma -1.75 comma -2.00 or you can write on direct -2 also no problem so
I hope all of you understood. সকলে সাগে বুজি পাইছা। So question number 2 গোটেইখিনি sub number 1 2 3 4 5 আমি কমপ্লিট কৰিলো। এতিয়া আমি যাম question number 3 লৈ। So যদি বুজাটো কোন স্পিড হৈছে so তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত ফিডব্যাক এটা দিবা। So এতিয়া আমি কি কৰিম আমি মুছি দি আছো। So তোমালোকে লিখি লবা। Etia question number 3. Question number 3. First moi Assamia medium student kin karone explain kori dim. Tar pisot moi English medium student karone question 2 explain kori dim. Question number 3 koisi tolot dia samantor progoti samuhor prothom pod aru sadharon ontor nirnoy kora. Ki koise amak prothom pod aru sadharon ontor. In my last class I have already explained. Moi last class I already explain korisu je prothom pod mane prothom juntu ase etu ka prothom pod aru sadharon ontor tu keni ko already tu etu moi last class I already explain kori disu jeneke second term minus first term tar a2 minus a1 ba third term minus second term a3 minus a2 enike jabo a4 minus a3 a5 minus a4 enike jabo. So let me explain in the for English medium student. For the following APs write the first term and the common difference. So here given here just we have to find the first term and the common difference. First term is a, already I have explained in my last class, and the common difference d just we have to find. This is very easy, etu bahut সহজ হয়. So কি কৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো মই কোৱেশ্চনটো নিলিখো নেকি এটা কোৱেশ্চন লিখি দিও তাৰ পিছত তোমালোকে নিজে কৰিবা কোৱেশ্চনটো নিলিখো মই নেক্সট 3 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 1 minus 1 minus 3 dot dot. So it is solution to likhim moi ki leke amok yat prothom pod to olam prothom pod that is a aru itu hol a aru ki sadharon ontor itu hol d. So here we have to find the AP is given. This is the AP 3, 1, minus 1, 3 so on. So here we have to find the first term. This from English medium student you have to write here first term, that is a, comma a equal to you have to write this one, and common difference that is d you have to write here. So prothom pod ki ase yate prothom pod tu ki ase amar 3 is so 3 over direct 3 likhim ami yat. So here first term is given here. First is what? 3 is here, so direct first term is 3 directly given here, and the common difference how to find I have already explained in my last class. Sadharon moi explain kori di asu ako ebar tumaloke mono rakhiba. So just tumaloke ki koriba second term minus first term tu kori diba aru third minus second to nalage fourth minus third to nalage eta korile hoi jabo amar jihetu itu AP question to diai ase je tolo dia samantor progoti etu samantor progoti it is given already in the question. This is an AP, so this is an AP, so then a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3. Obviously all will be equal, so bote bele difference are equal hobo jehetu etu samantor progoti hoy boli koi dia ase question to. So just ami at ki korim second term minus first term. Second term ki ase 1 minus 3 ki pam ami minus 2. So it will answer. So first term how much we got? A equal to just first term a equal to we have to write 3, and common difference d equal to how much? Just d equal to we have to write 1 minus 3. So 1 minus how from where we got 1? This is second term 1 minus first term 3. Hokolobor ami same korim second term minus first term korim. Yes, so 1 minus 3 ki pam ami 3 damor hoy 3 is greater, so sign of 3 is minus 3 sign minus, so minus likhi 3 minus 1 it's 2 minus 2. So I hope you understood. Very easy, bahut সহজ হয়. So please write down. Next two মই কৰি দি আছো এতিয়া sub number 2 sub number 2 to কৰা মই sub number 2 question 2 লিখি দি আছো এইবিলাক মই মুছি দি আছো. So কি কৈছে question 2
minus 5 comma minus 1 comma 3 7. So here the AP is given minus 5 comma minus 1 comma 3 comma 7. So question number 3 sub number 2 কি আছে আমাৰ প্ৰথম পদটো কি হ'ব আমাৰ minus 5 আছে so আমি ইয়াত কি লিখিম minus 5 লিখিম. So here the first term is given how much minus 5 so minus 5 we have to write for the first term. আৰু সাধাৰণ পদটো কি হ'ব দ্বিতীয় পদ minus প্ৰথম পদ. So দ্বিতীয় পদটো কি আছে minus 1 so minus 1. So minus প্ৰথম পদটো কি আছে minus 5 so minus 5 আমি ব্ৰেকেটৰ লিখিব লাগিব. So bracket দিব লাগিব ইয়াত. So কি হ'ব আমাৰ ইয়াত minus 1 minus into minus plus 5. So minus 1 plus 5 কি হ'ব আমাৰ 5 downward so 5 side plus আছে plus 5 minus 1 4 হ'ব আমাৰ. So here the second term is minus 1 so minus 1 minus the first term is minus 5 so minus 5 we have to write within the bracket because minus is here. So now minus 1 minus into minus plus 5 থাকিল আমাৰ minus 1 plus 5 is greater so sign of 5 is plus so plus 5 minus 1 that is 4 এটো হ'ল আমাৰ question sub number 2. এতিয়া আমি sub number please write down মলকে লিখি লবা sub number 3 টো কৰাম sub number 3 টো কি হ'ব আমাৰ কি দিয়া আছে আমাৰ 1/3 comma 5/3 comma 9/3 comma 13/3. So কি হ'ব আমাৰ so here the first term is given what first term to কি দিয়া আছে 1/3 so আমাৰ ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 1/3 হ'ব. তাৰ পিছত সাধাৰণ পদটো কি হ'ব দ্বিতীয় পদ minus প্ৰথম দ্বিতীয় পদটো কি 5/3 so minus প্ৰথম পদটো কি 1/3 so second term is here how much 5/3 minus first term is 1/3 so 1/3 we have to write here so equal to 3 so 3 will be here so আমাৰ ইয়াত denominator টো কি আছে 3 তো 3 টো আমি লিখিলাম same আছে যেটো so 5 কি হ'ব 5 minus 1 it is 4/3 হ'ব. This is the answer so it answer এ সৰল কৰা বিলা simplification তোমালোকে already পাই আহিছা class 4 5 ত পাই আহিছা so এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় so mathsত ভাল মাৰ্কস আৰু maths বুজিবলৈ হলে simplification class 1 ৰ পৰা mathsৰ গতিখিনি কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে mathsটো ভালকে বুজি পাবা. so এতিয়া মই মুছি দি আছো question number 3 sub number 4 এতিয়া কৰাম এতিয়া ইটো হ'ল sub number 3 গল এতিয়া হ'ল sub number 4 কৰাম sub number 4 টো কি হ'ব আমাৰ question টো মই ফাৰ্স্ট লিখি আছো তেতিয়া আমি question টো লিখিলে তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা. so sub number 4 টো কি দিয়া আছে আমাৰ 0.6 comma 1.7 comma 2.8 comma 3.9 dot. So here the first time is what প্ৰথম পদটো কি দিয়া আছে 0.6 so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 0.6 হ'ব প্ৰথম পদ so here the first term will be what 0.6 so 0.6 the common difference will be what common difference কি হ'ব আমাৰ সাধাৰণ পদটো কি হ'ব second term minus first term দ্বিতীয় পদ minus প্ৰথম পদ so দ্বিতীয় পদটো কি আছে আমাৰ 1.7 minus প্ৰথম পদটো 0.6 so here the second term is what second term 1.7 so 1.7 we should write down here minus the first term is 0.6 so 0.6 we have to write here so এতিয়া আমি minus কৰাম কেনে কৰিম আমি 1.7 minus 0.6 7 minus 6 1.1 so 1.1 পালো আমি এটো হ'ব answer number 1.1. so here common difference is how much we got 1.1 so second term minus first term 1.7 minus 0.6 1.1 কেনেকৈ আমি মাইনাস কৰি মাইনাস টো মই ইয়াত দেখাই দিছো তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে. so আমাৰ ইয়াত question number 3 all the sub number we have solved today so question number 3 ৰ all the sub number আমি কমপ্লিট কৰিলো এটি question number 4 টো কৰাম 4 ৰ মই সাকি গটিখিনি তোমালোকৰ sub number খিনি কৰিব নোৱাৰিম সাকি 15 টো আছে so সময় আমাৰ হাতত বহুত কম. so from question number 4 all the sub number I will not solve some sub number I will solve and I will explain so তোমালোকে যদি মই কিছুমান homework দি দিম তোমালোকে ঘৰত কৰিবা কৰি পেলে যদি কিবা বুজি নপোৱা তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত কোৱেশ্চন কৰিবা মই নেক্সট ক্লাছত মই বুজাই দিম. so question number 4 some sub numbers I will do others you have to take homework and if you will feel any difficulties so you can ask me in the comment box. so question number 4 to first মই অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট খিনিৰ কাৰণে মই বুজাই দিম. so কি কৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট মই মুছি লৈ দিছো তোমালোকে নিশ্চয় লিখিছা চাগে so অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট খিনিৰ কাৰণে তলৰ কোণবোৰ সমান্তৰ প্ৰগৰিত আছে so ইয়াতে কি দিয়া আছে
কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে সংখ্যাবোৰ সমান্তৰ প্ৰকৃতিত আছে নে নাই ফাৰ্স্ট আমি এটো জানিব লাগিব এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু এটো সেম টু সেম হয় সো যদি সমান্তৰ প্ৰকৃতিত আছে যিবিলা সমান্তৰ প্ৰকৃতি গঠন কৰিছে যদি সমান্তৰ প্ৰকৃতিত আছে তাৰ প্ৰতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব লাগিব আমি সাধাৰণ অন্তৰ d নিৰ্ণয় কৰা আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ তাৰ পিছৰ তিনিটা পদ উলিয়াম আমি ফৰ দা যেতিয়া আমি এক্সাম্পল কৰিম তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা প্ৰবলেমটো কৰিলে তেতিয়া মই এক্সপ্লেইন কৰিম ভালকে বুজি পাবা for the English medium student let me explain the question which of the following are APs here first we have to find some numbers are given here the given numbers will form an AP or not first we have to find it this one and question number 1 is same so if they form an AP then find a common difference then we have to find a common difference if they form an AP if they will not form an AP then no need to find a common difference and write 3 more terms and after it also 3 more terms we have to find so first let me explain this one by taking sub number 1 so this question is 2 4 8 16 so ami question number 1 jeneki korisu same to same yato korim ami so question number 1 and this one is same so same method we will apply here also so here ki dia ase so eta podi ase 1 2 3 4 I have already explained moi agote koi disu je prothom to kibo a1 a2 a3 a4 hobo amar so this is the first term is what a1 is 2 a2 is 4 a3 is 8 a4 is 16 so a1 ki dia ase 2 a2 ki dia ase amar 4 a3 ki dia ase amar 8 a4 ki dia ase 16 jodi etu ap hoy if jodi etu সমান্তৰ প্ৰগতি হয় if this given list of number will form an AP then we have to find a common difference তেতিয়া আমি কি সাধাৰণ অন্তৰটো উলাই লব লাগিব আৰু কি উলিয়াব লাগিব যে next 3 terms তাৰ পিছৰ তিনিটা টাৰ্ম উলিয়াব লাগিব যেনে কি দিয়া আছে যদি হয় তেতিয়া উলিয়াম আমি যদি নহয় তেতিয়া উলাই নালাগে so a1 দিয়া আছে a2 a3 a4 দিয়া আছে তেতিয়া next 3 terms কি হ'ব a4 a5 a6 uliabo lagibo ami here a1 a2 a3 a4 is given if this is an AP then that time only we have to find after the 3 after or more 3 next or more 3 terms that is a5 a6 a7 we have to find so first let me check first ami check kori lo etu AP hoy ne nohoy সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই so ইয়াত কি লিখিম ডাইৰেক্ট লিখিম আমি ইয়াত বুলি দিও ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট লিখিম আমি ইয়াত কি লিখিম আমি a2 minus a1 তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা ইয়াত a1 2 a2 4 a3 8 a4 16 বুলি লিখিব পাৰা you can write down here also here a1 2 a3 4 a2 4 a3 8 a4 16 like this also you can write but directly also you can do no problem so a2 minus a1 a2 কি দিয়া আছে আমাৰ 4 minus 2 4 minus 2 কি দিয়া আছে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ 2 হ'ব আমাৰ next আমি কি কৰিম a3 minus a2 a3 কি আছে আমাৰ 8 minus 4 8 minus 4 কি পাম আমি 4 পাম a2 minus a1 আকৌ again কি কৰিব লাগিব আমি a4 minus a3 look in case of only যদি আমাৰ a2 minus a1 equal to a3 minus a2 আৰু a2 equal হয় তেন্তে তোমালোকে a4 minus a3 কৰিবা নহলে কৰিব নালাগে so তোমালোকে কি কৰিবা first we have to find a2 minus a1 2 we got here next we have to find a3 minus a2 we got here 4 if a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 that time only we have to find a4 minus a3 here this and this not equal so no need to find next aru lebo na lage ene hoyto nosto koribo na lage so tare ami yar likhim g hetu mane upor duta dot tolor tumal kito janai g hetu ki palu ami yat a2 not equal to sorry a2 minus a1 not equal to a3 minus a2 hetu since a2 minus a1 not equal to a3 English medium student that means you have to write here English medium student here you have to write here a2 minus a1 this 4 minus second term minus first term 4 minus 2 4 is a2 4 minus 2 this is 2 so a3 minus a2 8 minus 4 that is
4 so not equal since a2 minus a1 not equal to a3 minus a2 আমি কি লিখিম ইকুয়াল নহয় আমি আগতে পাইছো কোশ্চেন নম্বৰ 1 যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰ কি হ'ব সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন কৰিব যদি ইকুয়াল নহয় তেতিয়া হলে প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰ কি কৰিব সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে এতে কি লিখিম আমি প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰে সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে সো আৰু নেক্সট কৰিব নালাগে যদি গঠন কৰে তেতিয়া হলে আমি ডি উলিয়াব লাগিব সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ পিছৰ আৰু তিনিটা পদ উলিয়াব লাগিব ইয়াত a4 লিখি দিয়া আছে a5 a6 a7 উলিয়াব লাগিব সো ইয়াত আমাৰ যেহেতু গঠন নকৰে সো ইয়াতে স্টপ it is solution number হৈ গল so English medium student you should write here therefore the given numbers does not form an AP therefore the given numbers does not form an AP because a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2 therefore the given numbers does not form an AP and now no need to find that common difference if the given numbers does not form an AP then no need to find a common difference and then the next three terms যদি আমাৰ প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰ সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে তেন্তে সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব নালাগে আৰু তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ উলিয়াব নালাগে so just you have to write up to this only so ইয়ালৈকে লিখিলে হৈ যাব আমাৰ এই প্ৰবলেম তাৰ পিছত নেক্সট টু কৰাম আমি সাব নম্বৰ 2 টু কৰাম সাব নম্বৰ 2 টু কৰিম so তুমি বুজি পাইছা সাগে সাব নম্বৰ 2 মই কোৱেশ্চনটো লিখি লৈ আছো সাব নম্বৰ 2 into here again 2 5/2 3 7/2 so question number 4 sub number 2 yet here English medium student you should write here so আমি কি লিখিম a2 minus a1 উলিয়াম question sub number 1 ৰ দৰে same to same এটো কি 5/2 minus 2 কি পাম আমি 2 5 minus 2 to 4 5 minus 4 1/2 তাৰ পিছত আমি a3 minus a2 উলিয়াম a3 কিমান দিয়া আছে আমাৰ 3 minus a2 কিমান দিয়া আছে আমাৰ 5/2 ইয়াত a1 2 a2 5/2 অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰিছো a3 3 a4 7/2 so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 2 2 3 6 minus 5 6 minus 5 1/2 simplification কৰা তোমালোকে সবে জানা আৰু যদি তোমালোকে simplification বিলাক নাজানা তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট বক্সত লিখিবা মই নেক্সট ক্লাস এটা লম simplification শিকাবলৈ তোমালোকে ক্লাস 4 5 ত অলৰেডি তোমালোকে পাই আহিছা সো মই আগতে কৈছো যদি তোমালোকে a2 minus a1 equal to a3 minus a2 যদি ইকুয়াল পোৱা তেতিয়া হলে আমি a4 minus a3 উলিয়াম সো ইয়াত আমি ইকুয়াল পালো I already told if a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 that time only we have to find a4 minus a3 so here we got a2 minus a1 equal to 1/2 and a3 minus a2 equal to 1/2 equal we got so we have to find a4 minus a3 so a4 how much 7/2 minus a3 how much that is 3 so 2 7 minus 2 3 is 6 7 minus 6 1/2 so yate ami a2 minus a1 1/2 palu a3 minus a2 1/2 palu a4 minus a3 ki palu ami 1/2 palu etik ami yat ki likhim so first let me explain for the Assamese medium student then I will separately explain for the English medium student so since jehetu a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 equal to a4 minus a3 since jehetu a2 minus a1
equal 1 by 2, a3 minus a2 1 by 2, a4 minus a3 1 by 2, যেহেতু a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 এটাকে কি হবে যদি ইকুয়াল হয় অলরেডি মই এক্সপ্লেইন কৰিছো যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়ালে কি হ'ব এটাকে প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰে কি কৰিব সমান্তর প্রগতি গঠন কৰিছে এটাকে প্ৰদত্ত ক্লিয়াৰ নহব পাৰে ইনটু কাম দিয়া নাই সো মই কৈ আছো তোমালোকে লিখিব এটাকে প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰে সমান্তর প্রগতি গঠন কৰিছে আৰু কোৱেশ্চনটো মই এক্সপ্লেইন কৰাতে আগৰ মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যে যদি সংখ্যাবোৰে সমান্তর প্রগতি গঠন কৰে তেন্তে আমি কি উলিয়াব লাগিব সাধারণ অন্তৰ উলিয়াব লাগিব এটিকে ইয়াত গঠন কৰিছে আৰু ইয়াত সাধারণ অন্তৰ d equal to কি পাম আমি a2 minus a1 1 by 2 a3 minus a2 1 by 2 a4 minus a3 1 by 2 এই যোনটো আমি ডিফারেন্স টু পাম এই ডিফারেন্স টু হ'ব সাধারণ অন্তৰ 1 by 2 তাৰ পিছত আমি কি উলাব লাগিব যে পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা মই ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট হিয়াৰ কাৰ্ড এক্সপ্লেইন কৰি আছো সো সিন্স a2 minus a1 1 by 2 we got a3 minus a2 1 by 2 a4 minus a3 1 by 2 we got so here we have to write since a2 minus a1 this is the minus so since a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 therefore this statement I will separately explain for the English medium student so the start to তাৰ পিছত কি লব লাগিব আমি এটাকে পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি কি উলাম পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা উলিয়াম এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা উলিয়াম ইয়াৰ পিছত আমি কি উলিয়াম এটাকে পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনত কৈ দিয়া আছে যে পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা হল সো কোৱেশ্চন So a1 দিয়া আছে 2 a2 5 by 2 a3 3 a4 7 by 2 দিয়া আছে এটাকে পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা কি হ'ব এই a4 ৰ পিছত পদ তিনিটা কি হ'ব a5 a6 a7 হ'ব সো a5 কি হ'ব আমাৰ a5 ফৰ্মুলাটো আগতে দি দিছো আৰু এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি আছো ফৰ্মুলাটো লিখি আছো a + 4d সো a কি হ'ব আমাৰ প্ৰথম পদটো কি দি আছে আমাৰ ইয়াত 2 + 4 * d কিমান দি আছে d আমি আগতে d পাইছো কিমান 1 by 2 so d এর ঠাই আমি কি লিখিম 1 by 2 2 2 are 4 so কি লিখিম আমি 2 + 2 = 4 তাৰ পিছত আমি a6 কি আমাৰ a + 5d so a কিমান 2 + 5 * d d কিমান পাইছো আমি 1 by 2 so 1 by 2 লিখিম আমি the 2 + 5 * 1 5 by 2 so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব 2 2 are 4 + 5 4 + 5 কি হ'ব আমাৰ 9 by 2 তাৰ পিছত আৰু এটা লাগে আমাক আৰু এটা কি হ'ব a5 পালো a6 পালো এতিয়া a7 so a7 কি হ'ব আমাৰ a + 6d so a কিমান আছে আমাৰ প্ৰথম পদ কিমান আছে আমাৰ 2 লিখিম আমি +6 into তাৰপিছত d কিমান আছে আমাৰ d পাইছো কিমান আমাৰ 1 by 2 so d to 1 by 2 হ'ব ইয়াত ক্লিয়াৰ কে দেখাই সোনে so কি হ'ব আমাৰ ইয়াত 2 3 are 6 2 + 3 2 + 3 কি হ'ব আমাৰ 5 হ'ব so আমি পাই গলো পৰৱৰ্তী পদ তিনিটা a5 4 a6 9 by 2 আৰু a7 5 so ইটোৱে answer এতিয়া মই ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট now I will explain for the English medium student so since a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 so assamese student first তোমালোকে লিখি লবা এইটো তাৰ পিছত মই মুছি আছো therefore the given numbers are form or that therefore the given numbers are form NAP therefore the given numbers are form NAP তাৰ পিছত কি লিখিম which since the given numbers are form in AP then we have to find a common difference d and the next three terms with so therefore the given numbers are form in AP with the common
difference with a common difference b equal to how much we got 1 by 2. a2 minus a1 already we wrote, I think a2 minus a1 1 by 2, a3 minus a2 1 by 2 we got, a4 minus a3 also we got 1 by 2, so d equal to 1 by 2. So after that again we have to find a 3 more term. See, if the given numbers form an AP, then we have to find a common difference, which one we got, and after that we have to write a 3 more term. That is, therefore the next 3 terms are a5, a6, a7. So a5, the formula is a plus 4d. So in place of a is the first term, it is 2 plus 4 into d. D is 1 by 2. This one already we got. Also 1 by 2. So 1 by 2 we have to write here. So 2 to 4, 2 plus 2, 4. A6 equal to a plus 5d. So just we have to put in place of a2. This is the first term, and d equal to 1 by 2. So after simplification, you will get it 9 by 2. So a7 equal to a plus 6d. This is the formula. So in place of a we have to put 2, and 6 into in place of d, that is the common difference is 1 by 2. So in place of d we have to put 1 by 2. So 2 3 is 6, 2 plus 3 is 5. So this is the solution for sub number 2. So আমি question number 4 sub number 1 কৰিলো আৰু sub number 2 কৰিলো, দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি কৰিলো। sub number 1 আমি কেনেকৈ কৰিলো যে প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰে সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন নকৰে, আৰু sub number 2 কি কৰিলো আমি প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰে সমান্তৰাল প্ৰগতি গঠন কৰিলে আমি কি ওলালো সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়ালো, তাৰ পিছত আমি কি ওলালো, তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী তিনিটা পদ উলিয়ালো। For the question number for the English medium student, from question number 4 sub number 1, we have done the given numbers does not form an AP, and the another type, that is the given numbers form an AP. Then we found here the common difference, that is one common difference, that is the, and the next two terms also we found here. So দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি সলভ কৰিলো। সো question number 3 পৰা question number 4 or sub number 3 পৰা sub number 15 লৈকে সবে তোমালোকে ঘৰত নিজে কৰিব পাৰিবা, আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পোৱা তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত গৈ পেলাই question number 2 লিখিবা, তেতিয়া হলে মই নেক্সট মোৰ ক্লাছত মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। For the English medium student, from question number 4 sub number 3 to sub number 15, all you will take homework, and if you will get any difficulty, so you just write down the question number in the comment box. In my next class I will try to solve. Our next class ami aji অনুহৰণী 5.1 গটিখিনি কমপ্লিট কৰিলো। Today we have solved exercise 5.1. Today we have completed. So next in my next class I will start exercise 5.2. Our next class মই start কৰিম অনুহৰণী 5.2. So তোমালোকে ঘৰত যিবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিছো ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা। So next class আমি 5.2 start কৰিম। Thank you.